Ano ba yan? Best of 3 din yan? Oh, best of 3. Best of 3, okay, sige. Baba, Versus best of 3. Okay, Mabilis mabilis sige sa'yo. Go, teacher Sige, paglipat Steffi! nyo. Go, teacher Steffi! Okay, pasa. Okay. Jun, bilis, Jun. Unahan, umabot. Go, teacher Steffi! Go, teacher Steffi! Okay, halos sabay. May atras pa. Okay, ha? Okay na dun, ha? Pasa na kay Jeremiah. Magkapatid. Now, boys, bilisan nyo. Naunahan na kayo ng girls. Jeremiah. Go, teacher Steffi! Go, teacher Steffi! Yun, o. Bilis ko. Si Precious, si bilis. Pantay lang, halos. Pantay. Go. Bilis na girls, ha. Ayan na, si Thompson. Antayin nyo sila lumapit sa inyo. Pinapang lang yan. Ilan na kayo? Tignan na lang uli. Diyan. Sa inyo, ilan na lang sa girls? Isa na lang. Sa nalag din. Ako. Wala. Aba. Umabol. Ayan na si Ginjan. Okay. Go. Ayan, yun. Pantay. Race to the finish. Race to the finish.